with feelings, emotions. Pero somos completamente inhabilitados para relacionarnos espiritualmente. But we are entirely depleted from being able to communicate spiritually with God. No hay manera. There is not a possible way. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. And I'm not saying this because I came up with it, it's in the Word of God. Porque yo sé que hay algunos que están diciendo, no, yo creo que sí se puede. I know that some of you might think, oh, I think I can have a relationship with God. Y de verdad el hombre ha creído que sí se puede. And man believes he can. Por eso, desde el principio de la humanidad, And this is why from the beginning of humankind, el hombre siempre ha estado pensando que hay algo más allá. man has always been thinking that there is something somewhere else. Hay una beyond. necesidad intrínseca en el ser humano de relacionarse con lo espiritual. There is such a need inside of us to relate with something spiritual. Ojo, hay la necesidad. Look, there is the need. Yo lo que he dicho es que no hay es la posibilidad. But what I've been saying is that we don't have the possibility. ¿Okay? Entonces el hombre, y esto lo demuestran los hallazgos arqueológicos, la historia, So man and archaeological finds and many different things show us this. toda cultura, no importa que sea histórica o prehistórica, Every prehistoric and ancient culture, siempre se han encontrado elementos de adoración. we have always found instruments or tools for worship and of praise. La historia nos demuestra que el hombre siempre ha buscado una manera de relacionarse con el más allá. History always shows us that humankind has always been trying to relate with something that's far and beyond. ¿Por qué? Porque basta con mirar lo que existe Because it's enough to just look at what we see, para suponer que hay algo mucho más poderoso que nosotros. and that way we just suppose that there is something much more powerful than us. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1 versos 19 al 23. This is what Romans chapter 1 verse 19 to 23 reads. Dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, está hablando de los hombres, pues Él mismo, o sea Dios, se lo ha revelado. ¿Qué es lo que es evidente para los hombres? Lo que Dios ha hecho porque Él lo ha revelado. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. It says, since what we may know about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since His creation, since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. For although they knew God, they never glorified Him, nor gave Him thanks. But their thinking became futile and foolish, their hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images that made look alike of mortal man, birds, animals, and even reptiles. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios What the Word of God is telling us es lo que yo estoy tratando de explicar el día de hoy. is what I'm trying to imply today. Que el ser humano busca y sabe que tiene que haber algo superior, Humankind knows that there has to be something greater, que tiene que haber algo mucho más grande que él, that there is something much greater, much powerful than us, que alguien tuvo que haber creado todo esto. that someone had to create everything that we see. Y cuando llegan los momentos de desesperación en nuestra vida, que alguien tiene que tener la respuesta. And when sometimes we have times of despair in our lives, we want to reach to someone who has the answer. Dice el Señor que no hay excusa para que alguien lo desconozca, The Word of God says that there's no excuse for someone to not acknowledge Him. porque todo lo creado nos dice o nos cuenta que hay un creador. Because all of creation tells us that there is a God. Pero que el ser humano se ha extraviado en su inútil razonamiento, But humans have gone away from God in the way of thought, the way of thinking, tratando de encontrar el mismo ser humano un camino a Dios. trying to find in themselves, in their own, a path, Una a way to manera, get to God. una manera de comunicarse con el más A allá. way to have a communication with what's beyond them. Y eso es lo que da origen a las religiones And that's what gives origin to religion. y al ocultismo. And also to occultism. Ahí yo he escuchado a mucha gente decir,
I've heard many people say que la religión que Dios es un invento del hombre para explicar las cosas. that God is an invention made by man just to explain things. No, yo no puedo aceptar eso. I cannot accept this. Pero lo que yo sí opino But what my opinion es que las religiones is that religion, son el invento del hombre it is the invention of humans para tratar de explicar a Dios. to try and explain God. Pero a Dios no lo podemos But we explicar. can't explain God. Lo mismo que el ocultismo. It's the same as occultism. El ocultismo, que es buscar una manera el hombre de relacionarse con el mundo espiritual Occultism is a way to try to find a manner in which to relate to the spirit world. muchas veces hasta de una manera inocente. A lot of times even it's in an innocent manner. ¿Cuántos de ustedes saben por lo menos de un juego que se llama la tabla Ouija? How many of you know about the Ouija table? Que lo venden incluso por ahí como cualquier juguete. I'm sorry, the Ouija board. They always sell it, they even have it in stores as a toy sometimes. Y niños e incluso adultos juegan con esto, And there's kids and even adults that play with this. invitando a ese mundo espiritual. And they're inviting you to the spiritual world. ¿Por qué? Why? Por el deseo de saber Because they have a desire to know algo que solamente alguien más grande que nosotros, alguien que nos ha creado, puede saber. something that only someone greater than us, someone who might have created us, can know. Por encontrar respuestas. We're just trying to find an answer. Nosotros atendemos bastantes consejerías We do a lot of counseling. y hemos tratado muchos casos de personas que a través de un juego aparentemente inocente And we have dealt with many people who they try and played an innocent game. They did some things that made it look innocent. han abierto puertas espirituales grandes But they have opened great spiritual gates con ese reino espiritual. with that dark spiritual kingdom. Hace unos 2 años, estando ya aquí en Canadá, About 2 years back, we were here in Canada. leímos una noticia del periódico de Colombia We read a news about a newspaper in Colombia que unas niñas durante la hora de descanso en un colegio de secundaria se pusieron a jugar con la tabla Ouija. that there was some girls during lunchtime that were playing with a Ouija board. Niñas de 13 años, They're about 13 years old. y de pronto decía el periódico, la nota, enloquecieron, And then the newspaper said there was a quote that they went crazy. y entre varios adultos no las podían sujetar, And among a lot of adults, a lot of big men, they couldn't hold them together. y tuvieron que llevarlas a un hospital And psiquiátrico. they had to take them to a psychiatric hospital. Esa es la curiosidad que el ser humano siempre ha tenido. That's the curiosity that we always have as humans. Dios no puede ser explicado. Con eso cerramos la prédica de hace 8 días. God cannot be explained, and that's what we closed the message last week with. Muchachos, Deuteronomio 29, please. Deuteronomy, please. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, por eso no podemos entenderlo ni explicarlo, es demasiado grande, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all of the words of His law. De manera que nosotros no podemos pretender explicarnos a Dios. Therefore, we cannot expect or we can't think to try and explain or think God in our heads. Ni explicárselo a nadie. We can't explain God to anyone. Yo soy pastor, I'm a pastor. he estudiado la I palabra, have studied the Word. la estudio todos los I días, study it every single day. y cada rato viene alguna persona a preguntarme A lot of times people come to ask me que le explique algo de Dios. to explain to them something about God. La respuesta siempre es y va a ser la misma. And my answer is always this, and it would always be the same. Yo no te puedo explicar a Dios. I can't explain God to you. Yo te puedo decir cómo tener una relación con Él, But I can tell you how to have a relationship with Him. de manera que tú puedas ser uno con Él, And in that manner, you may be one with Him. para que tu espíritu dé testimonio de lo que su espíritu te dice. So that your spirit may give testimony of what His Spirit tells us. Y en ese orden de ideas uno no necesita entender a Dios, In that order of ideas, you're not going to have a need to understand God. simplemente le creo y hago lo que Él dice. But you will just believe Him and do as He says. Escuché una vez un testimonio I heard a testimony once. de un hombre que estuvo en la Unión Soviética antes de que se cayera There was a man who was in the Soviet Union before it fell down, el bloque soviético, before the block crumbled. y pues obviamente era prohibido hablar de Dios. Obviously, it was prohibited to speak